नमस्कार सांगमाने आपण देखुछंती बीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को आज आंबे माने डिस्कशन करने को जाऊँ आरआई जॉब प्रोफाइल विषय रे आरआई जॉब प्रोफाइल विषय डिस्कशन करवा जदि आपण ओ ट्रिपल सी आरआई एग्जाम पाई तैयारी करूछंती एही वीडियोटी आपणक पाई बहुत जरूरी अटे। जदि आपण प्रथम थर मोर एही यूट्यूब चैनल वीडियो को देखुथिले सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दियंतु जहाँफल कि सर्वप्रथमे आपण निकटरे एहीपरि जॉब इनफॉरमेशन एवं जिते भी जॉब प्रोफाइल जहाँ भी अच्छी आपण निकटरे वीडियो पहुँचो। चलतु डिस्कसन करवा। प्रथमे देखिबा आरआई किए। आरआई किए? आरआई अर्थात रेवेन्यू इन्स्पेक्टर। यह एक ग्रुप बी गवर्नमेंट जॉब। आरआई माने रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रे अधीन रे काम करती। आरआई माने गाँ वो मौजा लेवल रे सरकारी प्रतिनिधि। एबे देखिबा आरआई को मुख्य काम कौन? जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देखा ए आरआई रो काम देखा कौन कौन काम रोचे आरआई को। जदि आपने आरआई चाकरी पाइबे कौन काम पाइबे? प्रथमे भूमि रेकर्ड रखिबा अर्थात कतियान रेकर्ड ऑफ राइट बा आर आपने कहते अपडेट करवा। तापरे लैंड वेरिफिकेशन एंड मेजरमेंट अर्थात जमी माप जमी जांच करवा यहीपरि काम। तापरे म्यूटेशन पार्टीशन केस अर्थात जमी नामांतरण बांटन केस करवा आरआई रो काम कहूँ। तापरे गवर्नमेंट स्कीम जहाँ भी गवर्नमेंट स्कीम वेरिफिकेशन कास्ट रेसिडेंट इनकम रेसिडेंट वेरिफिकेशन बीएसकेवाई पीएमएवाई यही सब वेरिफिकेशन करवा। तापरे बन्या बात्या समय रे सर्वे रिपोर्ट देबा डिजास्टर टाइम रो ड्यूटी टिके पड़ो वर्षा मु वर्षा रो एटे चिन्ह देइची। कोर्ट एवं तहसील रो काम तहसीलदार को रिपोर्ट देबा कोर्ट एंड तहसील रो वर्क मध्य रोची आरआई को काम। एटा जहाँ मु डिस्कशन करुचे आरआई रो काम डिस्कशन करुची। एबे देखिबा जदि आपण माने आरआई चाकरी पाइबे आरआई को वर्क लोकेशन कौ जगह रे आरआई तार लोकेशन प्राय गाँ जीपी तहसील ऑफिस यही तीनोटी जगार प्राय आरआई रो लोकेशन टा। तार काम फील्ड वर्क प्लस ऑफिस वर्क दुहे रही थाए आरआई रो काम। एबे सैलरी डिस्कशन करवा। सैलरी होची लेवल 9 आरआई रो बेसिक पे 35,400 ठारू आरंभ। कौन कौन रोची सहित डीए मध्य रोची एचआरए टीए यही सब रोची। जदि आपण माने चाकरी पाइले आरआई रो सांगे सांगे दरमा निज हाथ को पड़ो 40,000। एटा होची मिनिमम कही अप्रोक्स मिनिमम कही। आरआई जॉब रो बेनिफिट कौन? जदि आपने आरआई चाकरी पाइबे बेनिफिट कौन कौन पाइबो? बेनिफिट ये सब पॉइंट करके मेंशन करिछि। प्रथमे गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी रेस्पेक्ट इन सोसाइटी तापर प्रमोशन स्कोप मध्य अछि। एई पॉइंट मु लास्ट डिस्कशन करिवि तेनु वीडियो को स्किप करंतु नै जानि पारे। प्रमोशन पोस्ट आरआई चाकरी पाइले मतलब प्रमोशन अछि। तापर पेंशन एंड अदर अलाउंस पाइबे। आरआई जॉब कहा पई सुइटेबल को व्यक्ति मानक पई आरआई जॉब सुइटेबल जो माने फील्ड वर्क करने को भल पाती पब्लिक डीलिंग पसंद ओडिशा गवर्नमेंट जॉब चाहूँगी आरआई जॉब सुइटेबल। गोटे मोटिवेशन लाइन आपण मानक मोटिवेशन लाइन हेउची आरआई चाकरी केवल एक जॉब नुहे यह हेउची गाँ वो लोक मानक सेवा करिवार एक अवसर। एला गोटे मोटिवेशन लाइन। गोटे वीडियो को लाइक करंतु।
ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍ଆଇର ପ୍ରମୋସନ୍। ଆର୍ଆଇର ପ୍ରମୋସନ୍ କେମିତି ହୁଏ? ଆର୍ଆଇର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଏ କେମିତି? ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍, ସିନିୟରିଟି, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହିସବୁ ଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅମିନରେ ଚାକିରି ପାଇବେ ARI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ARI ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ARIରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି RI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ RIର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର RIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ RIରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ARO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର। ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର, RO, ତାପରେ ତହସିଲଦାର। ପ୍ରମୋସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ପ୍ରମୋସନ୍ର କଥା କହୁଛୁ। RI ଠାରୁ ARO ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ ପରେ, 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାପରେ ଯାଇକର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଇପାରେ, ସାଲାରୀ ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଏ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ପରେ। RI ଠାରୁ ତହସିଲଦାର ହେବା ସମ୍ଭବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ, ଲିମିଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସର୍ଭିସ୍ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାକର ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ ବେନିଫିଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲେ RI ଠାରୁ ହାଇ ସାଲାରୀ ମିଳିବ, ଅଧିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାର, ଅଫିସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ, ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏହିସବୁ ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଏହିପରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଆଜି RI, ଆସନ୍ତାକାଲି ତହସିଲଦାର। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବି। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାର କରିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ବିକେ ଷ୍ଟଡି IQକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 2026ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ। RIର କେମିତି ଷ୍ଟଡି ଚାଲୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।